Saya rasa kita boleh startkan dulu. Pertama-tamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya ucapkan kepada semua student sebab sudi untuk bersama-sama dengan kita untuk kita briefing tentang SPKG tahun ni. Boleh tak saya macam nak buka seorang buka mikrofon. Ya, Rozri. Bukan. Sebab saya ingat nak tanya-tanya tapi itulah semua kat Dewan kan. Okay. Tu dia. Macam tu. Okay. Alright, terima kasih Madiha. Saya pinkan jugalah kat sini. Baru nampak orang ni kan. Alright. Apa khabar semua batch Everest? Betul? Ramai. Ingat lagi ke siapa? Tinggilah mikrofon tak dengar kan dia sana. Madiha boleh buka mikrofon Madiha? Boleh. Tapi takut bergema. Gema. Faham. Okay. Hello. Alright. Assalamualaikum semua. Okay. Jadi sebab saya tak dapat input suara sebab Madia kata takut gema kan. Siapa pernah jadi volunteer untuk SPKG tahun lepas? Angkat tangan. Nampak ramai. Ada 60 orang kan tahun lepas tak silap. Alright. Okay. Saya introduce diri saya dulu lah. Saya Muhammad Azri Akmal Azim bin Muhammad Nazari. Boleh panggil Azri. Saya batch 20. Exco Ansara Taiping, Exco Komunikasi Ansara Taiping, merangkap director lah untuk SPKG tahun ni. Alright. Jadi sebenarnya saya pasti semua orang macam agak familiar lah juga dengan apa SPKG kan. Tapi kita macam go through briefly apa sebenarnya SPKG. Dan objektif malam ni kita punya agenda ialah mengenai like briefing of SPKG, dia punya kita punya objektif sikit, then kita akan talk tentang pelaksanaan dia, about execution, tentang jadual and beberapa information yang penting lah kepada semua. Okay? Dia bunyi macam senyap je sebab tak dengar suara kan. Okay. Alright. So pertama-tamanya SPKG 101 kenapa dan mengapa? Okay. So what and why? What is SPKG actually? So sebenarnya SPKG ialah Ansara Taiping punya flagship outreach program where seperti yang rasanya semua dapat gambaran. So Ansara Taiping kita akan kembali ke MRC Taiping untuk give back to all of you. Then the more to about sharing knowledge, inspiring student, inspiring you guys, batch Everest. Dan juga kita reconnecting balik lah the generation of Taiping. So antara beberapa execution yang melalui career talk, kita ada career breakout, kita ada workshop, motivational session dan juga mock interview. So you guys will have the chance untuk engage dengan alumni ahli-ahli Ansara Taiping kita. So then hopefully kita boleh offer you guys real world insight dan juga encouragement lah for you guys to further your study lepas habis tamatnya SPM. So setiap tahun kita dapat lihat SPKG ni dia jadi satu platform untuk everyone daripada batch lepas, batch sekarang, batch yang baru habis SPM tahun lepas, dan every story yang shared ni become a spark of inspiration untuk you guys lah for the future of MRC Taiping. Jadi kenapa kita conduct SPKG ni sebenarnya dia bukan just sekadar suka-suka event tahunan. So it is like a
manifestation of gratitude, untuk kita continuekan excellences of master typing dan juga komitmen kepada komuniti lah. So pertama sekali kita nak empower, especially empower you guys, the target audience, untuk kita empower Everest. So you guys will be able to gain first hand experience dan insight daripada asal typing yang akan datang ke typing nanti, daripada pelbagai jenis bidang, daripada pelbagai industri, and harapnya kita can help you guys to envision real world application in your academic journey. Okay, kemudian kita nak connectkan alumni dan juga student. So alumni daripada batch, sebab seperti kita tahu Ansara Typing ni banyak dia punya, bukan banyak macam ni, Ansara Typing besar. So daripada batch yang paling awal sampailah you guys. So with kita execute SPKG, kita boleh reconnect each other dan juga boleh strengthen the typing bond lah. Dan last sekali to give back to you guys, tu mantap. Okay, tema tahun ni kita pilih tema ialah crafting the future of tomorrow, which kita embrace the journey of turning ambition to reality. So daripada cita-cita yang ada di typing, cita-cita adik-adik semua, rakan-rakan semua yang ada di typing. So kita trying to help you guys navigate and merancanglah perjalanan itu, so that we can offer you guys help untuk menjadikan cita-cita masing-masing jadi satu reality. So throughout SPKG kita boleh know the preparation, the importance of preparation, adaptability dan perkembangan yang berterusan. Alright. So itulah intro untuk SPKG tahun ni, sedikit sebanyak. So saya nak kenalkan kita punya working committee, merangkap AJK yang AJK pelaksana untuk SPKG kita tahun ni. So high committee ada saya, Azri, dan kita ada Kak Yana. Kak Yana kejap lagi dia masuk batch 2000, dan kita ada financial advisor Abang Zabak batch 02, dan kita ada counselor seperti semua orang kenal, semua orang familiar, Cikgu Zahid dan juga Cikgu Aisyah. Then kita ada division lead. So division lead ni ialah individu yang anda akan, saya rasa akan konteks saya lah. So mereka yang merancang the activity dan will lead untuk setiap benda-benda detail-detail yang kita ada dalam SPKG. So untuk perancangan hari Ahad, which is Sunday training, kita ada teknologis Azila, Abdul Rahman atau Kak Are, batch 02. Kita ada Kak Yana merangkap yang planning untuk hari Sabtu, batch 2000. Untuk protokol dan MC kita ada Dr. Radin, batch 97, batch 1997. Dan kita ada logistik dan makanan, Kak Umul, batch 20. Dan kita ada media, komen technical yang menguruskan grup Telegram anda juga merangkap, termasuklah iaitu Haziq Faizi, batch 20 juga. Dan kita ada lead untuk app development dan data analitik, kita ada Abang Nik Khairul Aiman. Wadi nak hai tak? Dah ada. Assalamualaikum, hello. Harap semua boleh dengar. Azri dekat dalam kelambu tu gelap je kan. Jadi saya cerahlah sikit. Hai studio semua, Assalamualaikum. Dan kita ada license officer. License officer penghubung antara projek kita dengan Muafakat, iaitu Abang Badrul, Cik Badrul Isham, batch 97. Dan sekali kita ada activity planning, Kak Anis, batch 2010. Okay. So tu ialah muka-muka yang akan jadi familiar kepada anda semua. So apa kata kita go to execution untuk SPKG tahun ni. Right. So untuk SPKG tahun ni kita akan divide the SPKG punya journey tu into two phase. So the first one will be, memang macam semua orang aware saya rasa, Road to SPKG, RT SPKG. So Road to SPKG ni dia comprise of, kita berkeempat, ada 3 preparation series yang akan kita conduct before the main event.
before tarikh utamanya. Dan session ni kita design untuk give you guys the chances untuk equip yourself with the essential knowledge dan juga skill yang diperlukan untuk menghadap dunia terdepan SPM dan juga the main SPKG event itself lah. Dan so the sesi Road to SPKG akan berlangsung kita kira mula hari ni lah. Hari ni the briefing until 6 Julai 2025. Dan kita ada SPKG tu sendiri, Seri Pulang ke Gagang Marismat 2025 yang akan berlangsung daripada 11 hingga 13 Julai. Okay, untuk SPKG ni kita akan includekan immersive session semasa event tu. Kita akan design untuk deepen your understanding, to inspire your personal growth dan juga untuk refine your career readiness lah. Kalau saya nak cerita tentang structure, Road to SPKG is more like sharing session yang bercakap, akan more about macam tak adalah briefing, dia akan more tu macam sharing session, sedikit lecture sikit, lecture sikit, tak banyak ke. Dan kita punya SPKG akan more meriah lah, dia akan lebih engaging to everyone. So kalau lihat kita ada 6 elemen yang kita cuba untuk fulfill tahun ni. So we start with interview skill, then we have soft skills, and we have professional development. Yang biru ni kita akan fulfill throughout the Road to SPKG session. Dan dia termasuk juga dengan scholarship. So starting from 11 to 13, kita akan start elemen-elemen kita cuba fulfill, including scholarship, personal development, career. Dan kalau tengok ada arrow atas tu kan, arrow atas tu, interview, dia akan kembali semula kepada interview session. So dia macam pusing balik lah, complete cycle. Okay. Ini kita just nak share briefly je apa yang akan berlaku to give you guys gambaran macam mana kita nak fulfill this element. So throughout the SPKG, Road to SPKG punya session, macam saya cerita tadi, kita akan ada session which you guys akan follow to prepare you guys for the SPKG event itself. So interview session. Sorry Azri, ada berapa student ni dalam ni sekarang? Dalam ni 14, cuma diorang kat Dewan kak. Okay. Kalau ada mana-mana student yang boleh macam buka kamera ke, boleh okey jugalah. Kita dapat tak terasa bercakap dengan sini kosong kan. Okay, so saya cerita balik. So we start with the interview session. Kita akan go through it untuk Road to SPKG session 1 dan 3, dan soft skill pun sama 1 dan 3, dan professional development kita akan fulfill masa Road to SPKG first. So then untuk scholarship kita akan fulfill masa Road to SPKG 2 dan juga EduQuest session yang akan berlangsung pada hari Jumaat. Dan kita ada Project U. Project U ni berlangsung pada hari Sabtu, dan kita ada career element which will be fulfilled through career breakout session dan juga career fair. Dan last kali to complete the cycle kita akan kembali kepada mock interview session lah pada last kali. Alright, so untuk jadual, okay, sebelum jadual kita share apa yang akan berlaku, apa yang akan berlangsung, what will you face throughout Road to SPKG. Untuk Road to SPKG, saya rasa macam yang because familiar juga sebab kita ada hantar jadual. So kita akan ada beberapa session. Ignore the 1 and 2. 1 and 2 tu kita akan gabung. So resume and grooming anda akan go through resume and grooming. Macam mana nak buat resume, macam mana nak buat resume, how to groom yourself. Groom maksudnya macam mana anda nak prepare yourself lah untuk look professional, what you guys need to wear and everything. So itu kita akan go through resume and grooming, dan juga kita akan set the session interview dan juga resume. So resume, grooming, interview akan berlangsung pada 31 Mei 2025.
Okay, next kita ada scholarship awareness bersama a few speakers pada 1 Jun. Dan last sekali 6 Julai kita akan ada group interview dan communication. Untuk the 2 session awal tu kita akan buat macam ni lebih kurang. Kita akan ada Google Meet dan juga live di YouTube Ansar Bank. Dan untuk last session kita akan buat dia secara physically lah dekat DSL, face to face. So apa yang akan berlaku ialah you guys akan follow this session dan untuk record as attendance you guys perlu submit like a few assignment, taklah assignment, berat sangat bunyi kan, macam a few tasks untuk kita record you guys punya attendance. So seperti tahun-tahun sebelum kita akan berikan sijil kepada semua yang sertai SPKG. Jadi sijil ni kita akan release only to all people yang join the session lah untuk road to SPKG. So itu untuk okay, untuk jadual ni sama je, lebih kurang je macam tadi. Speaker yang kita ada untuk first session resume, grooming and interview skill bersama dengan Kak Puan Sakinah. Untuk 1 hari bulan akan berlangsung bersama-sama dengan Puan Marami dan Puan Ayuni Mastura. Dan last sekali 6 hari bulan 7 berlangsung daripada 9 sampai 12 ni je session yang panjang sikit. Kita akan bersama-sama dengan Kak Puan Eliza bin Khairuddin. So ini ialah the assessment task. So untuk session next week, you guys will be asked untuk buat resume, personal statement dan 2 minit resume. Untuk second session ialah interview dan scholarship and university choices. Yang 5 ni ignore bawah tu, yang kelima tu to be confirm lah, nanti kita agak update kepada semua. Alright. Okay, untuk perjalanan sekejap. Alamak, wait ya. Untuk perjalanan kita macam ada ni sikit. Untuk first day kita akan start from petang Jumaat. So kita akan start petang Jumaat 2:30 dan kita akan ada sesi EduQuest. EduQuest basically kita pecahkan dia kepada 2. Yang first ialah untuk talk session sikit, borak-borak santai. So tajuk dia from exam hall to lecture hall, daripada immediate action for your SPM after SPM live. Ni kita akan ada sesi bersama Khazanah. Dan selepas habis session tu pukul 6, setakat ni kita akan berakhir di situ. Untuk jadual-jadual yang saya share ni, dia just gambaran, dia tak confirm, maybe akan ada pertukaran sedikit di sana di sini, tapi kita akan update to you guys lah what will be happening dari semasa ke semasa. Alright. Okay, untuk yang hari kedua dia pack sikit. Daripada pagi kita akan start pukul 7. So you guys akan pergi makan, akan go for your breakfast, okay, persiapan and everything. Then pada pukul 7:30 kita akan start dengan project you, akan ada roll call di D1. So you guys akan berada di D1 waktu itu. Dan starting 8:30 sampai pukul 10 kita akan adakan kita punya project you lah. Then you guys boleh pergi untuk rehat pukul 10 sampai 10:30. Starting from 10:30 until 5, kita akan ada kita punya career breakout. 2 session, 1 pagi dan 1 petang. Dan setelah habis ni career breakout tu, nanti anda semua free. Okay. Seperti disclaimer lagi sekali, jadual ni akan kita inform kalau ada pertukaran dari semasa ke semasa. Dan last sekali untuk hari ketiga, kita start dengan career fair yang akan berjalan serentak dengan mock interview session 1-to-1 pada pagi tu. Dan setelah habis pada pukul 12 kita akan tutup dengan closing ceremony dan group photo. Then you guys boleh go to your lunch, right? Okay, inilah hasil kutipan survey
yang kita buat hari tu bersama dengan semua orang. Kak Yana nak talk sikit tentang the kutipan survey. Kak Yana Yeah. akan nak talk sikit tentang kutipan survey kita hari tu. Not yet. You cover first everything sampai habis. Okay, boleh. Okay. So, ni lah kita punya kutipan survey. So, kita boleh nampak the high percentage untuk bidang yang anda semua minat untuk batch average ni is more to STEM. So, nampak perasusan yang hijau-hijau tu engineering, ada medical and health science. Then, thank you for all of your input. Kita dah go through your submission and kita akan try to fulfill lah all of your input untuk kita punya execution tahun ni, okay? So, terusnya kita ada tentang SPKG 2025 pun, application and also communication. Okay. So, seperti tahun lepas, kita akan utilize SPKG application untuk most of activity kita throughout the event. So, daripada starting from untuk SPKG until mau interview nanti. So, untuk semua student Everose, kita nak minta to make sure you are aware of the SPKG app link yang kita akan publish soon. So, you will need the link to access schedule, material dan apa-apa update berkenaan dengan SPKG. And if you have any problem, jangan risau, to feel free to contact us dekat dalam group or just cakap je what problem are you facing dalam group Telegram kita, dan kita akan reach out to our app development team lah, abang company kita. Alright. So bersama-sama dengan kita punya SPKG app, which is our main platform untuk activities and all, kita akan pakai group Telegram kita. Will be our main communication platform. So announcement, reminder, update, so kita akan blast to you guys through the Telegram group lah. Okay, so sekiranya ada yang belum join, but I think you should dah by now. So please ensure yourself dah masuk dalam group Telegram and janganlah tutup noti kan, so turn on your notification and use the group to ask question or clarify any instruction given for your SPKG journey. Okay, kita pun ada SPKG 2025 punya link tree. So if ada link-link yang penting, contoh link app, kalau link app tu pun nanti kita akan upload lah juga ke link tree kita. So you guys can find this link tree link dekat group discussion dekat Telegram. Dan juga kalau tak jumpa kat situ, jangan risau, we also have the link at IG Alumni Marismite. Nanti kita akan update lah secara berkala anything yang important yang perlu di-highlightkan. Nanti kita akan share juga the slide. So you guys boleh tekan kat sini juga to access the link tree. Okay, saya serahkan kepada abang ni lah, kita nak demo sikit about our application. Hello. Assalamualaikum. Sorry. Tengah cakap-cakap tadi, saya tengok tak buka mikrofon. Okay, Assalamualaikum semua. Dengar ke Azri? Confirm kan dengar? Tak? Abang ni. Dengar Dengar. Okay, alright. Assalamualaikum semua student. Jadi untuk SPKG tahun ni, kita akan guna pakai satu sistem yang agak simple lah untuk kita facilitate semua aktiviti yang kita akan jalankan. Macam yang Abang Azri ada mention tadi, ada certain benda yang kita minta para student untuk completekan task yang kena completekan, especially bahagian RT, route to SPKG, dan ada benda yang task yang kena hantar atau kena buat masa SPKG sendirilah.
Dan lebih daripada tu, app ni juga akan tolong facilitate, akan tolong permudahkan penjadualan untuk interview dan juga career breakout among other things lah. Tapi jom kita pergi pada satu-satu, kita pergi kepada benda yang paling immediate dulu, iaitu update kita punya details dengan task-task untuk route to SPKG. Okay. Jadi kita ada satu landing page, kalau boleh nampak saya share, saya tak share ni. Just share sekejap Present now. Saya ambil alih sekejap. Okay. Right. Jadi untuk kesenangan saya pastekan the URL to the landing page dekat message. Okay. Jadi dia senang je, spkg.zohosites.com. Okay. Jadi dekat sini tak ada banyak benda. Ada satu butang je sekarang ni, iaitu update info, upload assignment punya button. Okay. Jadi bila diperlukan, jangan buat sekarang Bila diperlukan, nanti tekan je button ni, dia dah akan buka satu lagi page. So dekat page ni, apa yang para pelajar kena buat adalah masukkan nombor college and then masukkan IC number. Okay, saya demo sekarang Okay, so sebagai contoh, saya nak ambil contoh kejap. Students. Okay, saya ambil contoh kejap Okay, jadi test data, ini saya punya nombor college. Okay, masukkan je nombor college. Kemudian masukkan nombor IC kita. Nombor IC masing-masing lah Jadi masukkan dekat sini. Senang je kan? Lepas tu tekan check matching ID. Alright. Okay, kejap Saya reset balik. Okay. Okay, tekan tempat lain dulu. Then baru tekan check matching ID. Okay. Saya refresh. Okay, ada bug sikit. Okay. Masukkan IC. Pergi balik. Okay. Check. Then tengok kalau betul nama kita. Kalau masih belum ada homeroom, boleh uploadkan kita homeroom apa. Kemudian boleh isilah apa yang patut. First choice for area of study, contohnya apa nama, chemical engineering ke bioteknologi ke, boleh letak dekat sini. Dan juga interested career sebagai contohnya. Kemudian nanti ada juga assignment macam kena upload resume kita, lepas stok resume sebagai contohnya. Nanti you guys kena buat resume. Jadi resume nanti kena upload dekat sini. Dan ada juga nanti keperluan untuk buat video resume. Jadi yang tu kena upload dekat YouTube, jadikan dia private video and then boleh uploadkan ataupun letakkan link of the resume dekat sini. Nanti ada talk on personal statement. Kemudian lepas talk personal statement tu, kena letak personal statement dekat sini. Right? Kemudian ada talk juga nanti pasal scholarship. Kemudian kena letaklah list of scholarship yang you guys nak target dekat sini. So ini adalah antara benda yang kita boleh buat sekarang ni. Tapi sekarang ni kita akan tutup dulu. Memang tak boleh buat lagi. Tapi bila dah sampai masa, boleh je pergi pada website ni and boleh tekan button ni. Okay. Jadi setakat ni sebab kita tak nak you guys terlalu terbeban, tak ingat banyak benda. Setakat ni, itu sahaja yang you guys perlu tahu. Masukkan college number, masukkan IC number and then check matching ID. Kemudian update details yang mana diperlukan update pada masa tu. Okay. Kalau ada apa-apa masalah, bagi tahu je pada mana-mana wakil daripada SPKG Committee, nanti akan dipanjangkan kepada IT team. Okay. Jadi Azri, that being said, saya rasa sampai situ sahaja. Saya rasa yang benda yang lain tu tak banyak yang berkaitan dengan student, banyak berkaitan dengan interviewers kan. So maybe kita buat masa lain lah kot. Kalau nak bagi tahu pun kita akan bagi tahu masa lain lah. Tapi setakat ni, ini sahaja. Okey tak? Alright. Boleh Siapa ni? Alright. Sama. Ya, Cikgu Syahid. Okay.
Okay, saya okay, so basically untuk taklimat itu sahaja. Saya nak tanya if anyone ada soalan lah, saya buka the room for any soalan, any. Okay, ya Irfan. Okay, kalau tak ada, I would like to add some things. Okay, Kak Yana add dulu. Okay, can you open back the slide on the career tu? Okay, everyone, saya Yana, I'm the Assistant Director for the SPKG. Okay, saya nak cakap sikit pasal you punya survey ni. Ini yang first survey yang you isi masa awal-awal kita start SPKG ni, awal bulan 4 hari tu. Okay, dekat sini we will try our best to get all the career facing for you. Tapi there are some yang as of now belum ada lagi, tapi we'll try to get. Okay, just something to highlight for contohnya veterina, kalau kita tak dapat career facing tu tak dapat datang, kita akan letak information dia dekat apps tu tadi, so you can access later dan maybe contact orang tu career facing tu directly lah through WhatsApp ataupun email or anything. So dia usually the problem mungkin diorang tak ada masa tu, tak kena untuk diorang datang ke maktab dan bagi talk, tapi kita akan cuba link you up dengan diorang online lah, online wise, supaya you will still can get information pasal career field tu, boleh tanya apa-apa, career path, belajar punya path, education path dia apa semua. So kita akan try our best to link, walaupun tak ada masa, walaupun masa career fair, walaupun masa SPKG nanti career tu kita tak dapat offer lah masa career breakout ataupun career fair. Okay, and then benda lain I want to say a little bit about career choice yang kita nampak kat sini lah. Mostly memang medic and engineering. Pharmacist, as of now kita ada seorang pharmacist yang akan datang untuk bagi talk. So we will try to get another few more so that you can get a few more angle lah, sebab career pharmacist yang ada sekarang ni yang dia seorang lecturer lah. So kita cuba dapat someone yang work in the industry for you guys. Okay, macam PTD nanti kita akan combine dengan legal, so dia more or less dekat-dekat lah, something to you to consider. Let's say PTD, maybe kalau tak dapat PTD, you can go for legal punya side untuk you punya career path, sebab in a way dia dekat, berkait jugalah little bit. So aerospace dengan aviation, honestly this is just industry point of view. Okay, right now, okay, dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan isu semasa di dunia sekarang, dua industri ni a little bit high risk sebenarnya. Okay, contohnya kalau aerospace, mostly dia dekat Malaysia kurang dia punya job yang betul-betul buat aerospace lah. Honestly, untuk Astro itself pun yang ada satellite, yang ialah kan yang bisnes ni satellite pun, dia tak banyak pakai aerospace engineers sebenarnya. Okay, so you have to work overseas if you really want to be an aerospace industry lah. Okay, aviation pun tak banyak, because aviation is kita banyak company plane and everything and stuff, tapi dia high risk sejak after COVID. Okay, so the industry is still recovering from the loss masa COVID, the effect and everything. So that is for now lah. In 5 years time bila you grad, ialah kita tak boleh predict future lah what's gonna be. Okay, tapi itu yang I would like to advise siapa yang pilih ni lah, aerospace dengan aviation ni. Okay, let's say it's your passion to join this, to learn this career. Okay, what you can do is
maybe take it as a minor. Okay, contoh kalau aerospace, mechanical engineering, majoring in aerospace ke, something like that, ataupun double major, telecommunication engineering dengan aviation ke, I don't know. Sekarang something like that lah. Choose to have a double major of something yang more general. Okay, electrical engineering ke, mechanical ke, telco ke, or anything. Pair up with your passion lah. Okay, aviation ataupun aerospace. That I would suggest that lah. Okay, for architecture pun sama. It's a little bit hard for us to get speaker untuk this year untuk architecture. High chances tak ada. So tapi kita akan link you dengan, kita akan share diorang punya details, contact details, so that you can text them directly ataupun email diorang directly to ask anything about the industry lah. Dua industri ni, veterina dengan architecture. Yang lain insyaAllah ada. Kita ada juga new industry, environment sustainability engineer, okay, SDJ is quite famous nowadays. Okay, even everyone is talking about it for the past 1 year, I think, talking heavily about it. So kita ada analyst in the industry yang akan datang. So maybe you can, kalau belum berminat lagi nak ambil SDG punya line, maybe you can look up and read a bit about it, and you can ask them the question bila diorang datang nantilah on 12 Julai nanti, 12 dan 13. Okay, in terms of overall hope, kalau you ingat lagi masa you fill up the form for survey tu, kita tanya apa harapan you untuk SPKG tahun ni. Okay, kebanyakan you jawab untuk get more information on the career, to help you with the interview and scholarship and everything. So we try our best to fill up all your hopes through the activities and everything. Tapi bear in mind, I mean, masa tu nanti you guys akan jumpa dengan ramai orang industry players yang dah lama berpengalaman bekerja apa semua. So selain daripada activity to itself, feel free untuk contact or bercakap dengan diorang personally, you know, to talk with them apa semua. Okay, ask them to share their personal experience apa semua. Maknanya di luar waktu aktiviti itu pun boleh, no problem. I mean, kita datang memang to help to share as much as possible dengan semua student. Okay, so feel free to do that, mingle around with all of us anytime, waktu break time, lunch time ke, waktu menunggu ke, passing by ke apa ke. So all the faces akan berada di situ dari pagi sampai macam first Sabtu tu lari 8 pagi sampai pukul 5 petang tu for sure. Even tengah hari pun diorang dilarang untuk meninggalkan maktab, diorang kena duduk kat situ. So yeah, you have a lot of time untuk mingle around lah dengan alumni apa semua. Okay, use the opportunity lah sebaiknya. Okay. And kita buat juga survey on the activities yang high lah, yang almost 50% above. Kita memang dah fit in lah apa semua aktiviti dalam yang you pilih yang above 50%, kita dah masukkan semua dalam aktiviti daripada road to SPKG sampai the event itself. So we really hope a high participation, sebab honestly we feel that sebab kita orang dah buat SPKG lama. I mean, me and Azri was here, Azri dah lagi lama, okay, sejak 2019 ke or something. So I was a bit 2020 baru I start join. So this year punya batch a bit quiet. Macam dalam group ke apa ke, you can always ask apa-apa ke, sebab dalam tu ada alumni juga. Kalau kita tak boleh jawab, kita akan cuba tanya orang lain untuk bagi jawapan yang you nak. It can be anything out of nowhere ke apa-apa, tapi about career and about education lah. So be more proactive, okay, online and offline, okay, and please make good use of this opportunity, sebab tak banyak
sekolah dekat Malaysia ni yang boleh pull through program macam ni sampai ada lebih kurang 80 alumni datang ke sekolah untuk program macam ni. So you should be really make use of it lah sebaik mungkin. Okay. I think that's all from me. Alright, thank you Kak Yana. Okay. Saya go through soalannya. Apa ni? Sergeant Jet something, saya ignore your question lah. Okay. Is it okay if you send in some of the important info in the slide for us to review again, or any important info said mention, since sometimes it's get little unclear in the slide, boleh? Dalam group tadi saya dah sharekan kita punya recording tu session ni, kita punya live lah basically. So boleh go through, tapi nanti kita akan ada part kena atur sikit for the slide, and kita akan share the slide lah nanti to everyone. So, daripada harap menjawab soalan Syaza Erina. Okay. Next, LF. Sorry to interrupt, what career industry does biotechnology exactly involved in? Kalau untuk bioteknologi, dia akan sebab basic ni satu yang setakat saya faham lah. Kalau Kak Yana tahu pun Kak Yana boleh on lah. So untuk bioteknologi dia more to biology dan teknologi. So a few Jadi, biasa jawab. Saya student biotek. Okay, mantap. Ada orang tanya apa? Bioteknologi tu apa ke? Bioteknologi tu is exactly involved in apa? Dia punya career path. Oh, career path dia. Okay. So kalau tanya career path, okay. So bioteknologi adalah study of biology, but dia lagi spesifik kepada what can we do using technology on living things. Living things boleh jadi banyak. Boleh jadi huge living things, mammals, insects, kan, ataupun microorganism. So dekat situ saja dah ada dua major class pathways, kan. You nak jadi bioteknologi yang for marines, for large animals, ataupun you nak jadi bioteknologi untuk microorganism. So apa-apa teknologi, kita buat genetically modified food ke, kita buat cross breeding ke, kita improvekan lagi life of haiwan peliharaan, haiwan lembu-lembu, haiwan ternakan apa semua tu, kan, benda-benda yang involve teknologi yang boleh mengubah, membantu kualiti hidupan, yang tu termasuk dalam bioteknologi. So dia adalah satu cabang ilmu yang berkaitan kat situ lah. In terms of career path, apa yang you guys boleh jadi, first and foremost boleh jadi academician lah. Lepas degree, sambung master, jadi doktor, jadi lecturer, dan jadi researcher. And then macam dekat UM sebagai contohnya, bila research tu ada economical value, then boleh jual hasil kita. Itu satu pathway. Pathway nombor dua, boleh jadi kerja industri. So ada banyak je company yang develop new drugs, ubat baru yang involve, yang perlukan orang yang ada kemahiran dalam bidang bioteknologi. Cumanya, sebab saya brief je, saya tak nak hijack, kan, saya kena brief je. Cumanya kat Malaysia ni tak sebanyak yang kita inginkan. So maybe kalau you guys looking forward in biotechnology, maybe masa scholarship, masa nak cari university, try cari negara-negara yang bioteknologinya bagus. Contohnya United States of America. Itu saja, to be brief, what this biotechnology is all about. Alright, terima kasih Abang Nik. Okay, harap kita dapat menjawab sedikit sebanyaklah soalan LF. Okay. Next kita ada Irfan. Is it possible for us to change our career selection? Ini saya suka tanya
banyak juga ended app. Oh, okay. Kalau ada dua layer of soalan. Kalau nak tukar dalam sistem, maksudnya boleh, tak ada masalah. Lepas dah isi kali pertama, kali kedua tu nak tukar pula lah, boleh, tak ada masalah. Tapi dalam kehidupan pun boleh juga, tak ada masalah nak tukar kerjaya lepas dah kerja. Okay, ada menjawab soalan. Soalan ni macam Okay, macam in terms of survey ni, kan kita minta you choose career kan? I mean you already chosen, tapi ni just for survey. So nanti bila lepas ni you akan attend all the activity apa semua, nanti you akan kena fill up and again another masa career breakup punya session, you kena pilih balik career apa yang you nak join dengar. So ada peluang kat situ lagi lah kalau itu maksud you the career selection tu lah. So semua ni bukan final lah, bukan final pilihan you untuk kita evaluate, bukan. So dekat resume you nanti pun masa you submit resume pun you boleh je tukar, tak semestinya kena sama dengan survey. So after you get all the input, then you can make your choice. Macam tu lah. Okay, I want to add a bit pasal ada yang berminat untuk bahagian Ministry of Defence, okay, macam TUDM, TLDM, Tentera Darat semua kan. So nanti yang masa masa scholarship talk ada Dr. Marami dari UPNM, okay, dia akan touch on this, okay, dia akan sentuh pasal ALK, Akademi Latihan Ketenteraan, tak silapnya. Okay, LK ni bila you join, you akan diberi elang. Dia provide you tempat tinggal, makan, minum apa semua, lepas tu siap bagi you gaji lagi. So you need to go for training, military punya training lah for I think tak sure. Dr. Marami akan cerita in detail, but for some time lah, macam setahun ke 2 tahun macam tu. After that you can choose you punya degree. You nak buat degree in engineering ke apa ke, dan you tak perlu risau pasal kos, semua akan ditanggung oleh Kementerian Pertahanan lah. So one thing about going into pathway belajar di dalam bahagian ketenteraan ni, it's like you boleh belajar sampai PhD pun dia akan tanggung you 100%. If you have a family, dia akan sediakan rumah untuk anak-anak you and wife you apa semua. Kalau 3 tahun belajar dekat UK, dia bagi you rumah, kereta apa semua belajar. So dia memang luxury dari segi itulah. Tapi of course you have to serve the country. Tu of course lah. Maknanya forever you akan kerja badan beruniform lah, TUDM ke, TLDM ke apa ke, you will be tied with them lah. So details nanti siapa yang berminat untuk Ministry of Defence punya career line, make sure you attend Dr. Marami punya session sebab dia lecturer medical di UPNM. Medical pun boleh buat juga under UPNM, tapi of course you serve hospital UPNM tu dululah. Ada contract lah kat situ before you can go out and practice on your own. So tu nanti semua Dr. Marami akan cerita in detail lah. Okay. alright, terima kasih Anna, Manik yang dapat. Okay, so next, saya kalau korang nak malu ataupun korang you don't have access, tak ada access kan, kalau korang mahu hantar kat sini, kita ada juga soalan dekat YouTube. So macam just drop your question lah. So tadi saya tengok satu soalan, Zakirah Dahia, boleh kami dapat kesenaran nama ikut bidang yang kami pilih sebab ada yang tak ingat. Jangan risau, kita tak buat pilih lagi, tak ada selection untuk career breakout lagi. Yang tu nanti kita akan buat through the app. So nanti korang pilih lah untuk masuk session mana. Dia on first come first serve basis. Okay, nanti kita akan belas more information, course apa, bukan course, career apa yang kita dah finalize, berapa capacity and all, nanti kita akan share, jangan risau. Syaza Irina, hi, sorry, wanna ask again, since tak payah sorry, boleh. Since SPKG focuses on career related, are we focusing on government or private? We are focusing on the career itself sebab dua-dua ni dia ada yang ada private, ada yang government juga. Betul kan Yana kan? Macam
dia boleh, the carrier tu di dua-dua belah ada. Ya, betul. Let's say contohnya for legal, we will try to get daripada AGC, maknanya apa kita panggil, peguam pendakwa raya. Pendakwa raya, dan at the same time kita cuba dapat legal yang praktis dekat company besar-besar. Macam setiap company dia ada legal department. So itu pun lawyer juga sebenarnya yang kerja kat situ. So we will try to get both side lah, both perspektif punya kerja. Macam tu. Ada apa-apa lagi soalan tak? Kita tengok jap. Kat YouTube tak ada. Kat sini saya buka lagi sekali ruangan ada siapa-siapa soalan. Dan sementara saya ingat lah, macam tadi kalau tengok grup tu, siapa nama tadi, Alif Mohaimin Alif Mohaimin kot yang message yang message dia macam tu lah. Saya kalau nak message apa-apa, message je. Macam silalah meriahkan grup tu, sebab kita tak nak di event macam hamba lah. So kalau you guys nak chat apa-apa, if you guys have question, nak kata apa-apa sahaja kuas soalan, tepek je kat situ, we will assist lah, macam tu. Tadi ada angkat tangan. Okay, tak ada. Alif Irfan, Muhammad Alif Irfan. Ada soalan ke? Tak ada And last but not least, sebelum saya lupa, sebab saya nampak hari ni kita punya meeting ni macam di boom je, di hijack. I don't know why, tapi macam ada mereka-mereka yang saya boleh katakan pelik lah, anomali yang message kat dalam group ni. So make sure is untuk session next minggu depan, untuk you guys letak proper name lah dekat your IG, your Google email. So tak perlu pun nama panjang penuh IC, just put your proper name lah, Muhammad Azri Nazari contoh. So bab saya tengok kat sini pun ada macam-macam nama, lieutenant whatsoever. So untuk orang yang nama mencurigakan ni, kita for the next session kita akan deny lah. Alright. Lagi satu, yang untuk SPKG ni, just to share lah, yang ni yang from council Cikgu Aisyah inform, yang kalau you guys nak apply scholar pun apa, nanti Mara akan minta juga tau daripada mock interview punya marking system. So all the assignment yang korang akan buat masuk dalam apps apa semua, your interview, markah apa semua, tu semua kita akan ambil kira lah. So it's important for you to participate untuk throughout the SPKG lah, daripada road to SPKG sampai ke akhirnya. Sebab if Mara need any reference, then kita akan submit benda ni jugalah sebagai lampiran, macam tu lah. Okay. Alright. Sama juga dengan sijil, sebab saya difahamkan untuk grad emerson perlukan interview kan. So sijil yang like verified and certified you guys pergi mau interview tu melalui SPKG. So saya rasa so make sure you guys submit the task and everything lah untuk kita keluarkan sijil. Saya rasa tu je, sebab kalau ada tanya mesti ada tanya tadi. So kalau ada apa-apa just nak bising-bisingkan group tu. Just tepek your question there, jangan risau, tak makan orang. Dan itu saja. So I guess kalau tak ada apa-apa, kita boleh end our session here. See you guys next week. Okay? Alright. Sebelum saya terlupa tak buka kamera yang dekat day one tu. Saya just nak screenshot ambil gambar. Yang semua yang masuk ni kena buka kamera. Sila buka kamera. Okay? Okay, ni kita tutup Mana slide tadi? Sabar. Alah, mana slide dia? Ni. Okay.
Boleh ke kalau sabar tak tukar layout je. Boleh sekejap sabar sabar ya rakan-rakan semua. Mana tadi? Okay. Alright, semua orang get ready. Saya tengah tukar layout je. Maybe kita tutup the slide kot bagi orang boleh masuk sikit. Okay. Ajira Fatin Izzah. Siapa lagi tak buka kamera? Irfan. Kristina Fauzi. Sofia Mazdi. Nak masuk sekarang. Ambil gambar. Okay. Cepat. Okay. Suhail, Kristina Fauzi, Diana Anissa, Amira Ayuni. Iman Firdaus, Amira Ayuni, Aziz. Alright. Okay. Saya ambil gambar dulu Okay. Satu. Sekejap pula tu masuk. Dah masuk sila buka kamera je. Okay. Okay, saya ambil gambar tu. 1, 2, 3. Okay, sekejap Okay, lagi. Oh, banyak tu masuk, sabar Okay, 1, 2, 3. Okay, the last one. 1, 2, 3. Okay, settle. Alright. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Bye. See you guys next week. Okay. Terima kasih, Sir. Sama-sama. Okay, jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Bye-bye. Sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Ansara. Terima kasih. Oh my god. Buka mic. Cakap apa? Kami dari event ini ingin mengucapkan Terima kasih Asara. 1, 2, 3. Wow. Tak kuat. Okay guys, kita buat sekali lagi tapi kuat lagi. Okay, come on guys.
Kami dari band Berwilis ingin mengucapkan terima kasih Kasih Antara. 1, 2, 3. Terima kasih Antara. Mohon maaf. Wah. Terima kasih semua. Okay, bye semua boleh keluar ya. Thank you. Jumpa ke depan. Apa? Bukan